ଏବେ ସନ୍ତରାଗଡ଼ାରୁ ବାହାରିଲି ମୁଁ କୁଜଙ୍ଗ ଉତ୍ସବ ଦେଖିବା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଚଲନ୍ତୁ ଆଗେଇ ଚଲନ୍ତୁ। କୁଜ ତେଲ ଟାଙ୍କି ଆଇଲା। देखो हाजी फास्ट सिलेक्शन ये अच्छी गोटे हाजी हाउस अच्छी कुजंग उत्सव जावाई एपटे बाट अच्छी गोटे एपटे बाट अच्छी आम जा कि मझी बाटे गोटे बजार हाथ बाट दे जा चलतु आगू देखा सिनेमा हॉल बंद हो गला चलतु आगू देखिए बजार केते भीड़ हे आज हाट बारी भाई ये केते भीड़ भीड़ भितर बुले कि चलो चलो अच्छी बाट आम एपटे जा एपटे जा सेपटे बुलिक आसा